Voilà, ça, I'm on live. Mais live là. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شو ça? Tu appelles qui Raoul Doino? Parce que mal est sur son fait voilà. Non, son quand akala, on a son parce que faut la nya à maîtriser mais au bela à la dia quoi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أمي الله فو أمي الله بركة الحمد لله الله مياندا سيساني نو أمي أنا okay one second please la caméra flippée ka sura nyere doni voilà. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أوكي kanga chega feno kala fulanga la me kanklu me nye danoi pat baniko aywa tabulu mume ya okay tabulu mume o mai ni bi kumere mene ni wuri no kope ibi shidi ibi jo ibi tremene iba daiku iba toikono ne ma fode sunako anafiko anbalko malikiko shafeiko ibi shia mo ofane ne ma fode aliyuko useniko asaniko alabe kira kime sawan saba nabi ma pat baniko aywa tabulu mume ya okay tabulu mume ya o mai ni bi ibi kumere mene ni wuri no kope ibi shidi ibi jo ibi tremene iba daiku iba toikono ne ma fode sunako anafiko anbalko malikiko shafeiko ibe shia mo ofane ne ma fode aliyuko useniko asaniko namo wallahi ne na odu asona ni bema koy wa anya bema koy anta asona ni bema koy wa anya bema koy anta asona ni bema koy wa anya bema koy Antake. Kwanga tasira kwa misiru. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بالمو أوري أمي أيكما فو مكما مسكا كما شما أماني فامني ملك كافري جين كافري أماني فانني جين كافري أماني بانني جين كافري أماني سمو توفو جين كافري ملكا كافري أما دلغاني توغي رفع دالا نيري لكو أبقى سلاميات توغي fanga wuli de ka mɔgɔw la faamuya k'a fɔ ko a ka kuma ninnu u maskelen de don kɔrɔ de b'a ka kuma ninnu na a bɛ k'i dogo de ka silamɛya de saboter a bɛ ka dogo de ka silamɛya bɔ mɔgɔw kunna parce que ale tun ye silamɛ de ale bɔra silamɛya la donc sisan nɔ ale yɛrɛ de ka mission ye sisan ka se ka mɔgɔw latigɛ silamɛya la o de ka d'a ye sisan a b'o kɛ ni sira jumɛn ye sisan a bɛ mɔgɔ dɔ jogo dɔ ta k'o ta ka tila ka na k'a bɛ silamɛya la gosi ni dɔ jogo ye n'a fɔ un exemple a ka ne yɛrɛ minɛ ko dɔ la a bɛna ne jogo ta sisan k'a bɛ silamɛya la gosi ni ne jogo ye alors que silamɛ i b'i ka exemple ta ala kira de yɔrɔ la sallallahu alaihi wa sallama o de ma ala b'a fɔ kuranɛ kɔnɔ laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarju allaha wal yawmal akhir wa dhakara allaha kathira ala o de fɔ kuranɛ kɔnɔ ko mɔgɔ mun dalen don ala la u dalen don alikiyama jɔliw na ko ala kira de y'an ka exemple ye an b'an ka exemple ta ala kira yɔrɔ la n'an bɛ jogo lajɛ an bɛ ala kira de jogo lajɛ
وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ala ko fana kuranɛ kɔnɔ ko ni ala kira sallallahu alaihi wasallam ko n'a ye fɛn min d'a ma k'an k'o minɛ ko mɛ ko n'a ko an ka fɛn min to yen k'an k'o to yen ne jogo bɛ se ka samiya la gosi cogo di an ye dɔw fana ka kuma mɛn u ko sigi ko mɔgɔ kelen bɛ se ka samiya la gosi wa o ye dɔw ka kumakan ye dɔw fana ko hali ni silamɛ tɛ a kungo de don k'an k'a to yen bon minnu b'a fɔ ko mɔgɔ kelen bɛ se ka samiya la gosi o t'a la n'ale silamɛya la gosi anw fana ka droit de don ka wuli ka silamɛya défend ka wuli a bɛ ka nɔgɔ min don silamɛya la k'o bɔ o de kama mɔgɔ caman bɛ yen nɔ ni wulila k'i bɛ mɔgɔw ka fili yira u la hali ni ko k'i bɛ wuli ka karamɔgɔ dɔw ka fili yira u la u ka kuma bɛ kɛ mun ye k'a fɔ dɔrɔn ko u bɛ wuli dɔrɔn k'a fɔ dɔrɔn de ko i ye ɲɛngo de i ta ye hasidiya de i ta ye ɲɛngoya de u ka kuma bɛɛ filɛ olu yɛrɛ bolo ni mɔgɔ bɛ ka fili don silamɛya kɔnɔ bɛɛ kan k'a makun de n'i kumana u b'a fɔ k'i ye ɲɛngo ou bien i ye hasidi ye a ɲɛngoya t'anw na a hasidiya t'anw na n bɛ se k'a fɔ caman yɛrɛ bɛ yen olu ta ye fani ne tun y'a ka fani kɔrɔ mali kafiri jinɛ kafiri a ka fani tun ye ne ye tellement que a ka fani tun ye ne delila ka video kɛ k'a supporter bon o y'a sɔrɔ an m'a ka vrai face dɔn an m'a ka mission yɛrɛ dɔn sisan an ye mission dɔn a nakun dɔnnen don bon a nakun fana Ibra yɛrɛ ka kuma ko dɔnkɛla nakun ye jimɛ fɔlɔ dɔnkɛla nakun ye dɔn de ye n'a ma dɔn dabila n'a ma dɔn kɛ a tɛ lafiya Ibra yɛrɛ y'o fɔ voilà ok mɔgɔ minnu fana b'a fɔ fana ko ni silamɛ tɛ ko a kungo de don n'an fana ko ni silamɛ tɛ a kan ka dabɔ silamɛya la et puis a kana dugu fana k'a fɔ k'a ye silamɛ ka sɔrɔ ani ala yɛrɛ cɛ a bɔra n'o silamɛya la k'a fɔ k'a bɛna silamɛya la gosi anw fana k'anw ta dɔw b'a fɔ fana k'anw ta tɛ silamɛya ye ala de ta ye silamɛya o ye tiɲɛ ala fana b'a ka diinɛ défend ni mɔgɔ dɔw de ye mɔgɔ dɔw de bɛ wuli ka ala ka diinɛ défend o de kama ala fɔ inna allaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah voilà ala ko ale bɛ silamɛw san u yɛrɛ kunu ka nafolo ye k'a d'u ma diinɛ pour que u ka silamɛya défend a sɛbɛn ala ye ka ala silamɛya défend ala bɛ fɔ ko kun fayakun wa idha aradna an imi ala ko k'ale ka ale ka yamaruya n'a ko ko min ko kɛ dɔrɔn kun fayakun a bɛ kɛ voilà donc an tɛ kuma lamɛn k'an ma makun quoi an tɛ se ka makun kan k'a fɔ ko a b'a fɔ ko ɲɛngoya don ou bien fɛn de don ɲɛngoya tɛ fɛn dɔ dɛ ni silamɛ tɛ a k'a dabɔ silamɛya la a ka tɛmɛ n'a ka gulɔmi n'a ka arnaqueria ye côté wɛrɛ fɛ mais réseaux sociaux kan a tɛ passé bi a tɛ passé sini an tɛ bi an ci ye sini an ci ye ok an ka dɔ lamɛn kalo-kalokan manamanakan a ka pupapukan ni ala nenikan ani silamɛya nenikan ni silamɛya juguya kan an ka dɔɔni lamɛn tuguni n'a wo tɛ dɔrɔn wo don les chiens aboient et puis la caravane passe voilà filɛ nin ye ne yɛrɛ fo an ka vocal dɔw jouer bi quoi parce que an fana n'a ka vocal dɔw jouer ma k'an ka sɔrɔ ne ka gili an ka dɔɔni lamɛn fɔlɔ ok bismillah aw bɛ mun fɔ dɔrɔn an ka fɔ ko awɔ Allahu Akbar an tɛ aw bɛ mun fɔ dɔrɔn an ka fɔ ko awɔ Allahu Akbar an tɛ aw bɛ mun fɔ dɔrɔn an ka fɔ ko awɔ Allahu Akbar an tɛ voilà an y'a ka kuma min mɛn a ko fana ko a tɛ k'ale ye nin bɛɛ faamuya ko ye ale tɛ de donc o ye kafiriw ka kuma de ye ala ma ala b'a fɔ ko k'u ka nin kɛ u b'a fɔ k'u tɛ sami'na wa asayna an y'a mɛn fana wa an tɛ an banna ma kafiriw dɔ bɛ kɛ ka ala jaabi kafiriw bɛ kɛ ka cidenw jaabi o de kama musa ka mɔgɔw ala y'u hala bani israila ka yahudiyaw filɛ nin ye juifu filɛ nin ye ala y'u danga u dangara cogo di parce que u banna ala ka kuma ala mana fɛn fɛn f'u mana o tɛ sɔn o de kama a'uzu billahi minash shaitani rajim musa b'a fɔ wa idh qala ok musa b'a fɔ a ka mɔgɔw ma ko قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين قال
قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. صدق الله. إيه الله Allah ko Musa ka mɔgɔw ma o la o y'a sɔrɔ Ala kɛlen bɛ ka Jérusalem promesse taw ye n'u sɔnna Musa ka kuma ma dɔrɔn k'u bɛ don mais u bɛ mun fɔ u ko فاذهب أنت وربك قالوا إن فيها قوما جبارين لا ندخلها أبدا ما داموا فيها وهو Musa ma ko an tɛ don an tɛ ko parce que ko mɔgɔ dɔ bɛ yɔrɔ nin na k'olu tɛ don an ta kɛ olu mɔgɔ ninnu de ye ko Musa ma فاذهب أنت وربك o Musa e ka taa e ni ka Ala faqatila a ye taa kɛlɛ kɛ inna hahuna qa'idun olu tɛ taa yɔrɔ si an tɛ taa yɔrɔ si Musa n'a bɛ sɛbɛn ma e ni Ala a ye taa kɛlɛ kɛ an kɔni an bi yan qala rabbi inni la amliku illa nafsi wa akhi a ko e Ala ko ne sogo tɛ ni n yɛrɛ ni n balimakɛ dɔrɔn de la a ye Ala k'a y'a mɛn ko k'u y'a mɛn ko wa u tɛ i n'a fɔ malika kafiri b'o fɔ cogo min na ko a y'a mɛn k'a tɛ qala rabbi inni la amliku illa nafsi wa akhi fafruq baynana wa bayna alqawmi alfasiqin Ala ko Musa Ala ka kiiri tigɛ u ni ɲɔgɔn cɛ ka farafayali kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ Allahu akbar u ma sɔn dɛ k'u tɛ taa k'u tɛ don o kɛra fana yatihuna fil ardi fala ta'sa ala alqawmi alfasiqin Ala fana y'o kɛ u tora désert cɛla ye taafan t'u la nafan t'u la munumunu na cogo cogo u bɛ n'u yɛrɛ sɔrɔ yɔrɔ kelen na parce que Ala y'u danga ka dugu min kun promesse taara u ye k'o kɛ lahara goya y'u da i n'a fɔ ne ka vocal ninnu ye lahara goya ye cogoya min na petinin da a tɛ di bi a tɛ di sini Musa Ala fana y'o de kɛ ninnu na lahara goya voilà an t'an makun dɛ a ɲɛngoya t'an na a foyi t'an na an ta a hasiya yɛrɛ t'an anw na Ibara tun bɛ groupe la o Ibara de tun ye a ka premier ministre ye mais n'a ye kumaba sira bila hali sini piɲɛ anw bɛ bɔ an b'an ka silamɛya défend a diyara u ye o an b'a décortiquer a ma diya u ye o an b'a décortiquer attendez une seconde la volume kana caya tan voilà et qui se voit là voilà a diyara a ma diya u ye anw b'a décortiquer a y'a fɔ a ɲɛna dɔrɔn aw minnu y'a kanubaga ye a k'a dabila dɔrɔn a k'a ka tactique falen n'a farala diinɛ la hali sini kumada tɛ ne bolo wa ne tɛna kuma ne tɛna da don a la a bɛ mɔgɔ minnu neni a b'a n'olu ni ɲɔgɔn cɛ ale yɛrɛ dɔrɔn tɛ nin dɔgɔyamakɛla ye Facebook kan mɔgɔ yɛrɛ bɛ mɔgɔw fanu ba nin Facebook kan min t'ale yɛrɛ ye voilà n'a wo tɛ dɔrɔn wo don n'a ma bɛn mɔgɔ min ma dɔrɔn i bɛ se ka min kɛ i b'o de kɛ quoi. Nous continuons les chiens à boire et puis la caravane passe. Est-ce que a mené d'accord avec les minges? Fani Keleka, kana lasri, Fadou Kela, Fadou Keleka, Jabe Keleka, Faria Keleka, quand il n'a Keleka, quel nous faisons Kumashoudé, Douti Mike faisons Kumashoudé, et bon, avec Fana Safari, mais ni Keleka, bis comme il yeah, avec un fronto de ora kama ne fo duga nyana duga korobalen ko duga isi kan na je ni chebe na do blena ya kwa abeka ta dondon kam ni folo na be kuma fo aba fo ko malima na mo baga ko yamna na de do ko ça ne va pas dans sa tête quoi parce que j'aimerais que tu dis primeirement pour nous façon Kumashoudé Douti Mike façon Kumashoudé et bon avec Fana Safari mais ni Keleka bis comme il kani toronyeke kinyininga MD faswa j'aimerais que tu dis primeirement pour nous façon Kumashoudé Douti Mike façon Kumashoudé et bon avec Fana Safari mais ni Keleka bis comme il kani toronyeke kinyininga MD faswa j'aimerais que tu dis primeirement on va voir qu'à fois je suis la main invisible je suis la main de Dieu. Qu'est-ce que mon robot faut à la main? Quoi à la gabon? Il a faut la main de Dieu. Mais ni autre donique, ni autre miri. Au télé Noé, Alichi, Malika, je suis la force invisible. Allah, avec un fronto, quand le sini allait la main de Dieu. Vraiment, Aramadin Rebski voulait que Allah te jodi. Ka Allah saboter, ka Allah droya au de la main de Dieu. Et bien la main de Dieu corroda.
ni kafiriya kuma yɛrɛ filama tɛmɛnin kan a malika kafiri a n'a ka supporteri hypocritew munafigu silamɛden minnu fililen don u yɛrɛ ma silamɛden perdilenw la ilaha illallah a bɛɛ perdilen don n'a sɔrɔ hakili bɛ adamaden na ko nin bɛ se ka fɛn ɲɛ mɔgɔ ye ko nin bɛ se ka fɛn ɲɛ Mali problème na sisan b'a sɔrɔ a ye dɔ ɲɛ Mali ko nin na mais nin sera ka mun de ɲɛ Mali ko nin na a sera ka mun de ɲɛ Mali ko nin na élection yɛrɛ tɛmɛna a ma da dɔ la hali tile kelen tellement que hɔrɔn tɛ adamaden tɛ c'est un gigolo c'est un proxénète c'est un arnaqueur a balocogo bɛɛ filɛ k'a ka musomanin ninnu o de kama n ko dunuba wele Mariam Jakite si t'i la bi si t'i la sini e kɔni mana kɛ sababu ye ko jinɛ ye mɔgɔ lebu i yɛrɛ ɲini dɛ m'o f'i ɲɛna bi dɛ voilà bon aw kamalenbanu aw fana aw ka jatoya dabila aw furulen don aw ye sira Ala ɲɛ aw ka manamana ko dabila kɛnɛ ma malika don malika tɛ aw ye sira Ala ɲɛ voilà mais e dunuba e Wurose ale ni e dafurukubani aw fɛn fɛn malika mana mɔgɔ lebu aw sababuya la u bɛ taa aw ka du ci Mali la hali n'u m'aw yɛrɛ sɔrɔ u bɛ taa aw ka du ci Mali la ne kɔni ne b'o fɔ aw ɲɛna on va continuer dɔɔni les chiens aboient et puis la caravane passe toujours hein. La mère de Dieu, Alishini, Malika, je suis la force invisible. La mère de Dieu, Alishini, Malika, je suis la force invisible. La mère de Dieu. Kaprogabando, Kapafulata ko blakera, Kasoga Bleka sa, Kasoga Tijo Moron Yura ki Kango ya Kira Kibafo, Ibafo Ala de Vega Mofe. Ore Tara Pulia, Nobega Rabuka Koka, Kwanzilia, Ala Rego. Anfa Adamama, Amba Awama, Amba Kadijama, Ankutigi Bainko, Rane Bainko, Adisa Sanuman Bainko. Au candidat n'était qu'à moi oppressé pour y arriver à la belle. On est à Poulia, Nobel Arabuka Koka, Kwanzilia, Ala Rego, Anfa Adamama, Amba Awama, Amba Kadijama, Ankutigi Bainko, Rane Bainko, Adisa Sanuman Bainko. Au candidat n'était qu'à moi oppressé pour y arriver à la belle. On est à Poulia. Nobel Arabuka Koka, Kwanzilia, Ala Rego, Anfa Adamama, Amba Awama. Ok, sans doute, Malika est kafiri de, sans doute, Malika bɛ ka silamɛya de la gosi, l'an Sine Kulubali, Sine Kamite, cɛ kelen tɔgɔ caman, sans doute, Malika n'a ka bagan animalu ninnu et ces animaux là, ka da jinɛ kafiri la fo duguma, a bɛɛ hypocrite, a ka mɔgɔw yɛrɛ b'a ka kafiriya confirmer. U b'a kalama u ka vocal dɔ bɛ yen kelen yɛrɛ b'a la Nana Watara tɔgɔ nin bɛ a la ko n'ale ko inshallah ko bɛ digi Malika la dutu yɛrɛ t'u dusukun na k'a fɔ ko kafiri don o dutu foyi tɛ yen aucune d'entre ces femmes là ou musoman si t'u la aucun d'entre eux la cɛman si t'u la min t'a dɔn ko kafiri don ko ni ko inshallah ko bɛ digi a la o de kama ale tɛ inshallah fɔ a vocal bɛ yen u yɛrɛ kumakan Amba Kadijama, Ankutigi Bainko, Rane Bainko, Adisa Sanuman Bainko. Au candidat n'était qu'à moi oppressé pour y arriver à la belle. La femme refaire. Africa, pour la même minute. Au Corée, il manquait, quoi est café, quoi diable, mon dé. Il faut le faut. Africa, pour la même minute. Au Corée, il manquait, quoi est café, quoi diable, mon dé. Il faut le faut. Africa, pour la même minute. Au Corée, il manquait, quoi est café, quoi diable, mon dé. Il faut le faut. Comme on fait. Aka kuma b'a yira ko i mɔkɛ ko ni ko k'i ye silamɛ k'o kɔrɔ k'i mɔkɛ o tun ye kafiri de parce que e ni mɔkɛ a tɛ diinɛ kelen na o de kama a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim ala b'a fɔ ko inna allaha la'ana al-kafirina wa a'adda lahum sa'ira khalidina fiha abadan la yajiduna waliyan wala nasira يوم تقلب وجوههم في النار
يا ليتنا يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول قالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرا. الله أكبر وأعلى. wori kama amma fo sa ko mo gorba akuma kuma ko am bembaw am mo gorbaw an ancestru ala ko inna allaha la'ana al-kafirin wa a'adda lahum sa'ira ala ko kale kafiru danga malikana nyugona kafiri anaka supporteru ala ko kayu danga la'ana al-kafirina wa a'adda lahum sa'ira kaklaga jahannama sa'ir la bawiye khalidina fiha abadan ube do akono te bode de لا يجدون وليا ولا نصيرا على كوكوتيرتو لا ودم بغفنا تولا يوم تقلب وجوههم في النار على كدمنا أبوتك أفل جهنم كنا يدك يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول إيه الله قالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل. إيه الله الكيامة وبافق الله كأنتورا مكودكو أنتورا فودكو أنتورا أمبمودكو ها إيه الله كتوري بمباركو أفركك تو الله كراكو إيكو كيبتا توري بمباركو Allah ka akliman dama de islamé koni ibetu ala krade ko al islam huwa al istislamu lillah islamé ki rebede di alama al ni fa ko kika kodo kay na mani alay ita ko ke ibi ala de ka kuma kan ne mneflo men kafiri din faso kuma shurute anaka munafiki hypocrite bagan munuba no fe des ignorants bagan confiant as mo supporteri kalambali confiant ko silamɛya de mali to ko ala tɛ maloya ka silamɛya attaquer Allahu akbar ay tugu bemba ko de ay tugu ko an hon ametu ala de ko ametu ko cide ne ko o de kama ala ba fo tuguni wa idha qila lahum ittabi'u ma أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون نفروا ينكوكاتو ألاكو وفقنو كل بتو وبمباو ديكو إنافو نكافري كان بيغا مين فتوكا منا وبمباو ديكو وديكما ألا بافو ko nasro ebe tuko ifa ko ebe tuko ibemba ko me nasro ebemba te ko ere kalama dun nasro u kanalinte dun awlaw kana abahum la ya'lamuna shay'an wala yahtadun awlaw kana abahum la ya'qiluna shay'an nasro hakili rete ebemba la dun hakili te e fala dun hakili te e moke la dun ebe tuko ko munela kibe tuko i moke ko pourquoi i moke me yele farni kan ta forola pourquoi te bo france dro i kata yele farni kan bursi kono anga shrafu itala ala min fo ambode ko ala kra min fo ambode ko ka sara marak pauvres intellectuellement, ce sont des gars très limités. Faut tout chrono récitation ko taka siga vraiment. Moi que donnier, malheur m'a formé de gamou fori. Ils sont pauvres intellectuellement, ce sont des gars très limités. Faut tout chrono récitation ko taka siga vraiment. Moi que donnier, malheur m'a formé de gamou fori. Ils sont pauvres intellectuellement. Voilà. I am info. Akoy go recitation anyo kuma ke katuma kame Qur'an de saboto ni mega ibara wole
messaggi raccollegati. Récitation. Allah kuma kan de don dɛ an ka foyi t'a la. والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب والذين آمنوا أشد حبا لله أنك كانوا بالبابة على ديورو كو أوكا جمانا كو سلامة دي أوكا جمانا توكو إما دو بسي كوميدي لا إما دو أو بسي مغلا يلي لا ala ko kuma yɛrɛ min ye aw tɛnɛ tɛnɛ o tɛnɛ bɛ aw la bi o ye ala ko kuma de ye kayfa tudiruna dunya biduni khaliqi dunya ala b'a ka diɲɛ dilan aw bɛna fɔ k'aw bɔ aw ka diɲɛ gérer ko ka ala sen bɔ o gérance la o tɛ se ka ɲɛ o tɛ ɲɛ aw bolo aw b'aw yɛrɛ de sɛgɛn mal'unin Kalau ibarat masuk kali suruh, nak suruh safu bufi. On va continuer d'en après. Actuellement, ce sont des cas très très limités. Faut tout prendre et récitation quoi. Sigi dɔrɔn u ye fɛn min bise kunkolo la dɔrɔn u y'a girisi kunkolo la wo fɔ k'u sigi dɔrɔn u ye fɛn min bise kunkolo la dɔrɔn u y'a girisi kunkolo la wo fɔ k'u sigi dɔrɔn u ye fɛn min bise kunkolo la dɔrɔn u y'a girisi kunkolo la wo fɔ o y'o bannen foyi tɛ façon in t'aw ta ye façon in t'aw fa ta ye façon in t'aw ba ta ye façon in t'aw ta ye façon in t'aw fa ta ye façon in t'aw ba ta ye façon in t'aw ta ye façon in t'aw fa ta ye façon in t'aw ba ta ye wa ala t'aw fa ta ye ala t'aw ba ta ye. a y'a lamɛn dɛ a bɛna ala nini yan sisan n'i ko mɔgɔ dɔ ma e kuma e ba de ye ne wolo wa o ye nini ye n'i ko mɔgɔ ma e fa de ye ne wolo wa o ye nini de ye a bɛna ala de emploie o yɔrɔ la sisan a bɛna faamu k'a fɔ ne y'o fɔ a tɛ ne ɲɛsirala ne t'a a tɛ n fansi a ma foyi tiɲɛ n ye fana fansi mais an tɛ nɔgɔ de dontɔ an ka diinɛ la k'an b'an makun an tɛ bi an sɛbɛkɔrɔ tɛ a y'a lamɛn dɛ. Diyagoya tɛ koyi n'a ye n ja n b'a fɔ n t'a ka diinɛ la bi n t'a la sini i tɛ se k'an kɛ buru kɔnɔ k'an dun i tɛ se k'an kɛ buteli kɔnɔ ne diyagoya tɛ koyi. a ko diyagoya tɛ koyi ko n'a y'ale ja a b'a fɔ a ta n ta aw ka diinɛ la silamɛ tɛ dɛ an y'o de fɔ nin tɛ silamɛ bi nin tɛ silamɛ sini nin kun ye silamɛ de a bɔra silamɛya la c'est un apostat ale murtad de murtad n'a sɔrɔ ko waliyul amr tun bɛ Mali la sisan an b'a minɛ dɔrɔn ni 2 mètres dɔrɔn k'a tila fila ye parce que a bɛ fɔ murtadi de c'est un apostat a bɔra silamɛya la komi waliyul amr tɛ Mali la sisan a ka ko bɛ yen an b'a ka ko to yen n'a sɔrɔ ko Mali o de tun a tɛ silamɛya fɛ sariya loi fɛ Mali la n'a sɔrɔ silamɛya loi bɛ Mali la a tun bɛ minɛ dɔrɔn a jamjaman dɛ n'a sɔrɔ 2 mètres don dɛ k'a tila fila ye dɔrɔn hali n'a tun ye 50 centimètres peut-être ni ɲɔgɔnna bɔ a kun na dɔrɔn ou bien k'a minɛ dɔrɔn ka taa di waraba filɛso warabaw ma dɔrɔn kuma banna quoi ale ni pedew fana pede cɛmanw kɔni pede cɛmanw k'u mana minɛ pede la dɔrɔn ka t'u di waraba filɛso warabaw ma gɔrijigɛni ninnu fagɛt ka t'olu fana di waraba filɛso warabaw ma mais gɔrijigɛni musoman dun n'olu minɛra gɔrijigɛniya la olu ka ko bɛ di juge ma olu tɛ faga olu bɛ gosi juge bɛ se k'a fɔ ko k'u gosi juge bɛ se k'a fɔ k'u bila kaso la juge bɛ se k'a fɔ k'u bila travaux forcés la mais a PD den cɛman fɛn fɛn mana minɛ PD dinya la n'a sɔrɔ à condition que le pays est un pays qui pratique la loi musulmane charia voilà n'a sɔrɔ jamana o jamana de a PD cɛman gɔrijigɛni den bɔgɔsago ninnu u bɛ de minɛ ka t'u bɛɛ di waraba filɛso warabaw ma dɔrɔn o ye ka kuma la surunya quoi a bɔra kɔni ni ko dɔ kɛra la sisan i bɛ taa après u bɛ t'u di waraba filɛso warabaw ma k'u minɛ dɔrɔn ka sariya bulu kan comme sariya tɛ Mali la an ka continuer
gordigani ate sangoro tan fende kata aw dugu PDA la ngache to dugu la ka fo kabe PDA supporter nga dugu la nanya o fen mine amba o chancan kare kono ka sara marak mba fo nta wa dile la bi nta la chini ite se ka ke buru kono kan dun ite se ka ke buteli kono ne jako ya te koy na yenja mba fo nta wa dile la bi nta la chini ite se ka ke buru kono kan dun ite se ka ke buteli kono ne ni o nyinga ala wu wolo de ko ci jamana ma kwali ma ni o nyinga ala wu wolo de ko ci jamana akuluze na de ko ni olu nyinga ala olu wolo de ko ci jamana ma ala la ilaha illa hu ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء ميري كما جوبادي كفوكو الله ولو جون يا فينا كو الله بدين ولو لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد اي تكرم غوني نغدرون كو كلو الله قرادي okoro de ko ala qul huwa allah kiga fuko ala do lam yalid walam yulad ama wolo mo ama fe fana wolo fana ala ko ala olu wolo de quoi wama yanbaghi lirrahmani an yattakhidha walada تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الجبال وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا ala ko dugukolo be pren sangolo be pren kulu be ci kuma na o kuma do de ne ko ala de olu wolo ala be mogo wolo wa les gars là ils pèsent très bien ces mots là ni kafir ko le yere de abaga kuma kan mesurer de ko ala ye olu wolo jone ya afo e danga ton nyana ko ala be mogo wolo jone o fo e nyana ko ala be wolo like iki dodo masita karsa akuma abe kono ke e bade ne wolo na be jatigi na ti jatigi ako ko anga makunin kan ka anga makunin kan ko parce que ko abega faso jo aw ye kunfin de ko wallahi allez-y réapprendre encore ayta kalan quoi kalan bali kunfin de bi joma ko be faso jo la faso jo ko kuma temena jon ya mangame jon de ya mangame jon election temena asraka mo yira baga nunu aw ye mali malo wallahi billahi nafro ko faso kuma sulu dende ni na supporteru bedi do ayanga jamana malo wallahi ka jamana malo ko ka malo baga ay baray de ko ala wulo ala ma mo wulo de ala te mo wulo fana kafiri faso kuma sulu dende ala wulo de ko ci jamana ma malima ni ala wulo de ko ci jamana ma malima ni ala wulo de ko ci jamana ma ni ango kame kuma abon bagabaga di ibe soro ka bole ube boku sigi mun nem para bawi jahannama be adai wolon blay jahannama be afoy wolon blay jahannama be malagam kamanga bu jahannama be ni jebe le problème be jahannama be ne gon dale no la jahannama be ala be mo do akono jahannama be wa yawma naqulu li jahannama hal imtala'at wa taqulu hal min mazid domina ala ba fo jahannama halim talaati wa taqulu hal min mazid ni dalino dona de ala ko domina ala fo jahannama ma est ce que farawa aba fo ala ko di do warate fana yawma yud'una ila nari jahannama da'an domina ni kafri de ana aka supporter hypocrite ou be nyugo gunga do jahannama ko na domina yawma yud'una ila nari jahannama da'an be nyugo pousser de ka dum jahannama be de ibe ka saboter maintenant ko ne dalen do ala ne dalen do ala bi ne dalen do ala sini jahannama be abe tando de jahannama be ala kan ni kana jahannama be abe ko ke comédie ko de aw ko islamé do ko ay ko ka farala ka be faso jode la
peut-être au cas face au robot la mine Mali, peut-être il y a une république des illettrés, des ignorants, des animaux. C'est Mali télé. Allah ka Mali qui chao toroma. Ya Rabb. Obi kay bossema jahannama be avec bien de écono jahannama be ka bu kuno fe jahannama be aba du kuno fe jahannama be ka bu nyefe jahannama be aba du gafe jahannama be ka bu ko fe jahannama be aba du sefe jahannama be ko jigema ni ango kame kuma abon barabaga di ibe soro ka bolé ou be boku si nous n'aime pas bawi jahannama be atay wolon vlay jahannama be asoy wolon vlay jahannama be malaka mu kamanga bu jahannama be ni على بوفو على كرنا قل لو أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون إيه الله قل لو أعلم الغيب كن نصر على كرافوننا نصر نبي كودوليندو لاستكثرت من الخير كوني على كرا نصر مي كودوليندو كونغا هربي تايا وما مسني السوء كوجو فنا تنصرو ان انا الا نذير وبشير لقوم يؤمنون على كو قالت على كراكو علي اتا فودرون علي بشير ونذير كمغو نيسو جاني الجينا كوي ونذير كتلاغا مغو بغا دوني بغا ميتا على كراكا بغا ميتا على كا بغا ميتا ايت اسلامي وكوراكي ايت اسلامي orega ma domina ni jahannama e odo ibe dala ngache odo ati nafa de odo ati nafa bi iga danaya iga limane ati nafa odo de domna iba yinyela ce serait trop tard Allah de fo Qur'an ko ce serait trop tard وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني إيه الله دوي بيقولي أتني نفا وجيء يومئذ بجهنم أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون الله بقول جهنم فلده تشيدو واتشيته هذه النار التي كنتم بها تكذبون الله بقول جهنم فلده أفهم كمين كلون تكى أفلا كرو تشيدو واتشيته الله أكبر أين المفر كلا لا وزر ودو إيربا فوي كافري دين فسوق ماشلو دي أرناكر زون بروكسينت جيغولو ودو إبا فوكو إيه على بوليورو بمي كلا لا وزر بوليورو تي ودو نه كومي بيغا سابوتي جين كونو جهنم بي أيربا كفرون دو جهنم بي أنكوني أن دليل على جهنم بي ني دليل على جهنم بي على دي أغلا جهنم بي على بي مغو بلا كونو جهنم بي التسمى لا إله وقودها الناس والحجارة على كل جهنم من اللغو التسمى بين نيغاني الأرمدين اللغو دي وقوا أنفسكم وأهليكم نارا عندنا على ده كم دالين تالانيكا إيكا نعناكا كالو إيكا فرونتو كان دولامي je ne vais direct là quoi oui vous le confessez jahannama be obi kay bossema jahannama be avec bien de écono jahannama be ka bu kuno fe jahannama be aba du kuno fe jahannama be ka bu nyefe jahannama be aba du gafe jahannama be ka bu ko fe jahannama be aba du sefe jahannama be ko jigema ni ango kame kuma abon barabaga di ibe soro ka bolé ou be boku si nous n'aime pas bawi jahannama be atay wolon vlay jahannama be asoy wolon vlay jahannama be malaka mu kamanga bu jahannama be ni jibe jahannama be obi kay bossema jahannama be avec bien de écono jahannama be jahannama be ka bu nyefe jahannama be aba du gafe jahannama be ka bu ko fe jahannama be aba du sefe jahannama be kipmulo. Mais avant Barbara Choudi, avant c'est comme Barbara, à ma foi, oui, la religion est une question de foi. Ni d'ala la dit, quoi tu bois là. Mais c'est comme Barbara. Aïe, mon Barbara, l'autre passe, Jahanamadu. Faraouna est mon fort, Okatunitaï, Faraouna est mon fort, ni un indon flafo, Faraouna est mon fort, il gabe fara, Faraouna est mon fort, il coumechi.
Nala salama. Ite se ka ala kenye. Sayabe ite se ka kira kenye. Sayabe ite se ka boli jahanama nye. Sayabe ite se ka boli fanye. Me jahanama de. Farauna ye mun fo. O ka tuguni tay. Farauna ye mun fo. Ni ye nin ɲɔgɔn fila fɔ Farauna ye mun fɔ I da bɛ fara Farauna ye mun fɔ I kun bɛ ci saya bɛ I tɛ se ka ala kɛɲɛ saya bɛ I tɛ se ka kira kɛɲɛ saya bɛ I tɛ se ka boli jahanama ɲɛ saya bɛ I tɛ se ka boli fɛn ɲɛnama don Farauna ye mun fɔ o ka jugu ni ta ye Farauna ye mun fɔ ni ye nin ɲɔgɔn fila fɔ Farauna ye mun fɔ I da bɛ fara Farauna ye mun fɔ I kun bɛ ci saya bɛ I tɛ se ka ala kɛɲɛ saya bɛ I tɛ se ka kira kɛɲɛ saya bɛ I tɛ se ka boli jahanama ɲɛ saya bɛ I tɛ se ka boli fɛn ɲɛ mɛ jahanama don Farauna ye mun fɔ o ka jugu ni ta ye Farauna ye mun fɔ ni ye nin ɲɔgɔn fila fɔ Farauna ye mun fɔ I da bɛ fara Farauna ye mun fɔ I kun bɛ ci saya bɛ I tɛ se ka ala kɛɲɛ saya bɛ I tɛ se ka kira kɛɲɛ saya bɛ I tɛ se ka boli jahanama ɲɛ saya bɛ I tɛ se ka boli fɛn ɲɛ mɛ jahanama don Farauna ye mun fɔ o ka jugu ni ta ye Farauna ye mun fɔ ni ye nin ɲɔgɔn fila fɔ Farauna ye mun fɔ I da bɛ fara Farauna ye mun fɔ I kun bɛ ci saya bɛ I tɛ se ka ala kɛɲɛ saya bɛ I tɛ se ka kira kɛɲɛ saya bɛ I tɛ se ka boli jahanama ɲɛ saya bɛ I tɛ se ka boli fɛn ɲɛ mɛ approprier ala la n'aw fɔ sa فرما الله إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة سيفليت بولانيري نبي كموكبو سيالا كوني أبي مني أبي دربيان أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة alni bulakati dugu alni bulakata dugu jukɔrɔ saya bi t'i sɔrɔ ye komi e bɛ ka saya sabote an kɔni an dalen don ala dɛ ala an dalela I ka kuma na an m'i ye ala kira sallallahu alaihi wasallam an dalen I ka kuma na an m'i ye fana an m'i ye wa an darila fana ale bɛ sɔrɔ ka bɔ a ye minnu sɔgɔ olu kɛ saya aw nɔfɛ olu bɛ sɔrɔ ka bɔ ko mayigo ko sariya karisa ko sariya sariya de ka ɲi an bɛ sa sariya nɔfɛ ala y'an bila ka na diɲɛ na an ka na ala dɔrɔn de bato approprier ala la ko sharia baka sharia sabuti ala ko qur'ana kono wa man lam yakum bima anzala Allah fa ulaika humul kafirun wa man lam yakum bima anzala Allah fa ulaika humul fasiqun wa man lam yahkum bima anzala Allah fa ulaika humudh zalimun ala ko koni ima kirini fe ala fe min jigi e kafiri de mo mo ibe kirini fe ala ma fe min jigi o tigi kafiri ala de kote qur'ana kono ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون مغمي كيراني فين ألا ما فهم جي أولي فاسقو دي أولي تشينكلاو دي ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون ni ala fm ni ima kirni fe ala fm jigi doro ko ki tonoli kala de parce que ni ala ko ka ke to na ma ke tin doro tonoli de beke abana doro be tonyon parce que o la beke ni dungo war mi wami ga war ka tani mo ye kiri da be jawlo jago yala okay an a to minute kilen dran wala banga akade kuma jo yan ko ay 40 minutes sura mali o me sura ka bo ay mun so ko lu ke saya aw no fe lu sura ka bo o may go sharia ka sa go sharia sharia de kan amesa sharia no fe ala yan plan na jena ngana ala drone batu approprier ala la nawo fosa mali o me sura ka bo ay mun so ko lu ke saya aw no fe lu sura ka bo o may go sharia ka sa go sharia sharia de kan amesa sharia no fe ala yan plan na jena ngana ala drone batu amay ki vous êtes mali o amé pikable mata wan tegina mu bora ka telefo mi boka telefo mu kushi ani melaka tigina ko ngada blan tablo 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 billahi tablo bo kushi anyaka anya baba ngona e ala ka dogo sa baro dogo ay al kaba ka na kana pinga mal baba ngona e ala ka dogo sa baro dogo ay al kaba ka na kana pinga mal atene ko baba ka dogo ko ka al kaba ta ka kana biya kan an ne fo ni kafri akal la nyini te fo islam ya rebe saka doya tukamna exemple wala saka ta fu kata alkabata kana bi e kan alkabata bi kan de neni ibra rebe be bi kan ngache inomin ala jugun malma anga ta ka mana kan abana ka ba to 33 secondes quoi baba ngona e ala ka dogo sa baro dogo ay alkabata kana kana pinga mal la billahi bokushi karabishi bokushi karabikli bokushi dorabi shukofe bokushi dorabi wolo bokushi kashukofe bokushi bochi wala kafri munu ay joy ala ya ukla ay nebia jago ay dineya mene ko jago ate dine anyo jabi katime
mais jagoya te dine ikata mogo do de jagoya ka do la mais jagoya yire ma ikadu dine la ala ko inna ad-dina 'inda Allahi al-islam wa man yaqbalu ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin. ala ko dine ale be dine mi rekoni bi jonga bonna folo ala ko ale be dine mi rekoni bi ko o islam ya dinende voilà ako fana ko man yaqbalu ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin. akoni mo fana ye dine mi min te islam ya dine alkiyama jodo ko tigi be ke mo bonenende ibolo ya je. Voilà, o est fou de boulot quoi. Donc amu fo qu'africain yana ka foko adjibe fin ka bi o est fou de boulot nama ala tanke nama slaman ke slamani de jagwe beka ikaki yiraka mais ante min ke ante ta imposer mo kuna. Voilà. Mali adjarawe bi amajaye bi Mali c'est un pays à majorité musulmane donc ni ala sonama on est sakore bega jamana ni kono. Voilà. Kafo kapta to uga jugo kulunde nunu ta na periya na gordigeni dia nunu ta kabno kan fe o te marché de o te marché bi o te marché sini peri nunu ye mo abe ka periya sangorta peri le do ni peri te dro aga mo do e peri na ga mo do te peri dro ko islamete ina fo jine na kafiri ana jine kafiri na nyogonaw forget american ko forget da furgumanu manyina au ko sa amanyina au ko mais ngoni ngo ante muso lebu anto ke bi anto ke sini o yere anga islamé ala tan permettre anga mo lebu ya famia da furbanna a no fe mo anga dinete jenay anga mo lebu quoi donc notamment amanyina au ko de da furgubanna to nyogon ko ni aleni kiki dasi de malika fri kiki dasi dunuma wele cheka femba na ngato na mesa voilà c'est ça bana amaire ko bande cochon que vous êtes de idea na wote dro woda abaka fronto dro amara amara je ko mi minute dafara anta joya ne kuma feke tame ah d'accord amara ka ibraka fukal do be e akli to la ne fa ba fuko me ala ke ki gauche ara ma de gauche o aw ya envoyé ma menen abi ay jonga tika ka jouer doni quoi ambe kuma jono e me kuma jono e ka be ala ke ki goshi koni sura ala la ka be ala ke ki goshi e ala kalimatul kufr kafriya kuma ebe ala ke ka mo gushi ko ni sugura ala la be ala ke ki gushi ala ni sugura melekela ni sugura ala la be ala ke ki gushi sugura ala la be ala ke ki gushi sugura ala la ki sugura ala la de sugura melekela ni sugura melekela ni sugura ala la be ala ke ki gushi sugura ala la be ala ke ki gushi sugura ni sugura melekela ni sugura ala la be ala ke ki gushi sugura ala la be ala ke ki gushi sugura ala la aki sugura ala la de sugura melekela ni sugura melekela ni sugura ala la be ala ke ki gushi sugura ala la be ala ke ki gushi sugura ni sugura melekela ni sugura ala la be ala ke ki gushi sugura ala la be ala ke ki gushi sugura ala la aki sugura ala la de sugura melekela ni sugura melekela ni sugura ala la be ala ke ki gushi sugura ala la be ala ke ki sugura ala ke ki gushi sugura ni sugura melekela ni sugura ala la be ala ke ki gushi sugura ala la be ala ke ki gushi sugura ala la aki sugura ala la de sugura melekela ni sugura melekela ni sugura ala la be ala ke ki gushi sugura ala la be ala ke ki gushi malma waya mere ni sugura ala la ka be ala ke ki gushi ala be ke ka mo gushi
kafiri ala jugu frontière ambe bita blayan quoi ambe bita blayan ni bela bagan ko ka ba faso jo boya bla boya bla wa akana nyogon juguya da bla ban boa ma bla wa boitena na bla au bela ba nyogon fali nyogon bari na ko boa bla le gars il est devenu président il est là-bas pendant 5 ans encore boa bla boa bla kana ta barake ban it's too late. Assalamu alaikum balmao. Avec que tu as dit, on a donné quoi.